नमस्कार। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भितर उभय सरकारी दल एवं विरोधी दलकर रही प्रमुख भूमिका। शासक दलकर जेतिक अच्छे विरोधी दलकर समानुपातिक भाव सेतिक दायित्वबोध रही। तो एबे देखा दौची गोटे परंपरा सृष्टि हो गलानी जे विधानसभा जेतबेले चलुची सेतबेले कौन होची जे विधानसभा गृह चली पारुनी। विधानसभा गृह चली पारुनी एइथिपाई चली पारुनी जे केतबेले विरोधी दल जहाँ चाहते ताकू बाचस्पति स्वीकार करना बा अनुमति दौना। बाचस्पति मध्य शासक दल जहाँ करुच्ची तापर मध्य निर्दिष्ट रूलिंग सेमती किसी रहा भाया कहीं परिलक्षित होनी। तो यही परिप्रेक्षी रे साधारण जनतांकर जो रही समस्या रही साधारण जनतांकर जो मौलिक समस्या गुड़िक रही से गुड़िक ताले आलोचना हम कौटी एवं तार समाधान केमिति हम आरि उपरे आज मत मोर मंतव्य आपणकर। बंधुगण गत सरकार पीरियड रे हो बा ए सरकार पीरियड रे हो ये जो गोटे ट्रेंड चली जे विधानसभा समय विधानसभा भितर हो हल्ला करवा विधानसभा को अचल करवा गृह अचल करी रहिबा जेतेबेले कि शह शह लोक निजर मौलिक समस्या को नहीं राजधानी राजरास्ता उपर आत्मचित्कार कर खरा हो वर्षा हो शीत हो काकर हो से पड़ी रोचंती जे काले तांको दुखटा सरकार को कर्णगोचर हम बा विधानसभा आलोचना हम सेप्रति ना निघा अच्छी विरोधी दलकर ना निघा अच्छी शासक दलकर से माने समस्ते जड़े जड़े भोटर से गणतांत्रिक अधिकार अच्छी से भोट दौरान निर्वाचित किंतु ताकर कथा शुणापी ना शासक दलर अच्छी समय ना इच्छा शक्ति ना विरोधी दलर अच्छी। तेणु यही भाव में हतशत होती किए ना आंदोलनकारी आंदोलन कले से मौलिक अधिकार जनसाधारण बहु क्षेत्र में हैरान होती कहीं जिते से आंदोलन कर रास्ता बसुँच रास्ता रे साधारण जनता हैरान होती सरकारी कर्मचारी पुलिस बंधु रुहतु से पुलिस बंधु रहिले सेठी आमर से हैरान हेले पुलिस बंधु भितर जो गुइंदा विभाग रहा स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंसी से भी सेठी हैरान हेले। आ द्वारा सरकार हूँ विरोधी दल हूँ से कौन लाभ पाँच एटा मोर गोटे बड़ प्रश्न। एवं बाचस्पति प्रत्येक जिनिस को गुरुत्वर सह नबार आवश्यकता रही कहीं बाचस्पति पदवीटा हूँ गोटे निरपेक्ष पदवी एवं हाउस भितर सबुठार उच्च आसन हूँ बाचस्पति आसन मुख्यमंत्री भी से तले बसुँच से क्षेत्र में बाचस्पति साधारण जनता स्वर विरोधी दल कौन कहते शासक दल कौन करने को चाहते उभय मध्य को बुझी सी तांकर निष्पत्ति नवा दरकार। तेणु यही भाव में जदि यही ट्रेंड लागू रुहे चालू रुहे ताहले ना लोकंकर विकास हो पार ना समाजर विकास हम ना राज्यर विकास हो खाली कोठा बाड़ी रास्ता घाट निर्माण करदेला क्या से विकास हेनी। स्कूल रे रंग देदेला क्या विकास हेनी कहीं जो प्राइवेट स्कूल रे पिला पाठ पढ़ुंट सेठिकार रेजल्टर परसेंटेज जहाँ हो सरकारी स्कूल परसेंटेज से होना
ତାର କାରଣ କ'ଣ ସେ କାରଣ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ସମାନୁପାତିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ସେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଣିକି ପୁରେଇକିରି ସରକାରଙ୍କ କାମକୁ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ସୁପରଭାଇଜିଂ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ସୁପରଭାଇଜିଂ କରି ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଏଠି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଯାହା ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କେତେକାଂଶରେ ଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟୀ, କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦାୟୀ। ଏମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଥାନ୍ତେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଯେ ତମେ କର ତଦନ୍ତ ବା ତମେ ସୁପରଭାଇଜିଂ କର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇକି ରହିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ PO ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ସେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 2-3 ଜଣ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଘର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି କିଛି ଘରକୁ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେଉଛି ନା ଓଭରଅଲ୍ ସର୍ଭେ ହେଉଛି? ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, MLA ଯେତିକି ଚିଠା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ସର୍ଭେ କରିବୁ। ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ PO ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇଆ ପାଇଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କେବଳ ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ବିଧାୟକ ନା ନାଇଁ ଟୋଟାଲ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବିଧାୟକ? ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଇନକ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।